Lobiwa me bar odi ina nef kone Jesus. Lobi sisa na nga brada fu Ebenezer. Tide sonde mante me det galo damba fu de na fesi fu chara wotu fu masra fu bomuda fu in de tendisi. En wegi galo grantangi en kobegi. Hallelujah. Thank you, Father. Papa na ini heima megi u grantangi a momenti disi gado fi wotu. Megi u grantangi masra gado papa di sonde mante gado papa megi u grantangi masra that we ma dema kandra fu arki wotu. En megi u grantangi fu yu genade gado di mi kisi gado papa fu bomuda fu volk ti de mamanti. Gado megi u grantangi fu dat en me aksi masra di wos do ma kandra gado alasma fu arki wotu gado make a wotu fu yu fadona in bumbrum gado. Ini a name fu kone Jesus. Amen. Lobi sisa na nga brada fu Ebenezer. Misnapu jana yu fesi fu bomuda fu na nga wotu fu masra. A wotu dimi abitide fu bomuda fu adena Rome 8, Romeinen 8, vers 30. Drape masra etaki, ascrivi dape taki, densuma di abenteki kabana fesi na dewan dati aikari. Dewan di akari na de dati ai meki ko buna e ai. Dewan di a meki ko buna e ai na dewan dati ai meki tek prati fu a groi fu en. Lobi wan sami wan tegi yu nanga awotu disi. Samasra wan tak nanga awotu. We na picking fu gado. En na ensre fi karu unu. We no making no one moiti fos we kondoro na afuto fu masra. Na ewan wan make wan moiti giwi. Fu we kan tang pe we de no. En we si gron tapu eseki. Gado etakwa wotu fu bomuda winangai. Koutana a wotu fu masra. Ano we e doen, ma masra srefi doen gibi. Because na enkari na make we kobuna e ai. En na o make we teki pratina in e glory. Ascrivi na Rome 7 vers 25. Paulus gi gado grantangi, ataki grantangi fu gado. Dati dati masra Jesus Christus, we masra do dati gibi. Ano we strefi logwa. Ano we strefi pot we strefi so le famu de tigi. Ube makde, ube kande na asiti wasi di de no so le fa de smade di ebruya di no sabgad. Ma pewi de tide na masra potu. Ascrivi na Rome 8 vers 19 ataki bika alla sani san gado meki e wakti e de na nga bigi for wakti na nga bigi angry fushi atenza gado ochari den suma konakri susolita den disi na mi bigi lobi wan we no do not give us refina gado wan do. And me wan bomu doki utide tak atendi websa no we no mapsa na nga we egi krakti. So lefa a bigi no bede na nga we krakti so akabano ode na nga we krakti. Mananga a krakti fu a wandi kar unu wotang horgo do. Bikasi ano libiwi lekwa piki sondro mama en sondro papa. Ma agiwi hope. A hope sa agiwi na asanta yeye. Because I want to taki that na ena a force one for the sanisa a abi cry for give. Lobby one a santa yeye de nanga de nanga neti. I look for me. Because masra taki na lome affairs feti na ataki. Allah sumadi de di elibi so lefa a yeye wani na piki for gado.
Lobi wan ano wi eduen ma masra eduen giwi. Na en giwi asanta yeye en na en sorgu giwi fu wisa de so lefa a yeye wani. Atake tu na lome a vers 16. Ataki a yeye disi trefi etaki makandra na nga wi yeye taki wi na pikin fu kado. Suma na yuti de mamante wi na pikin fu kado. Mwa papa no abi taku fu en pikin. Sabi dati gado abu wan ati fu papa giwi ete. Wan ati fu papa ai shide sandi eko ai sisa epsano en sabi taki gado noiti olivi unu. Ai du san apramisi. Luku san ataki baka. This is the last text. Ataki tu na lome a vers 26. Ataki na so a yeye e yepiwi na de swaki fasi fubi. Lobi wan, mi wan aksi disi. Sande di yu edu gi yu srefi. Ina bribi di yu di. Sande di yu madu gi yu srefi. Paulus betagi des ma fu karata atagi de taki fa bebigi nanga a yeye da wani kaba nanga u egi krakti. Lobi wan ko no dudati. Na a yeye bebigi abroko na wi. Na gado srefi na Jesus duen na wi. En na en ochare ngona tena akaba. Lobi wan. Abi a ati fu papa. Bikasi ataki moro fara na a same text. Ataki bika we no sabi fafu begi. So te we no ma begi srefi. Mada a yeye ekon da ai begi giwi. Ai begi sole fa gado wani. Ai begi giwi te doro a ati fu gado. Ai begi giwi so leki fa gado be wani. Tak wi musu begi. Ma we no sa. Ma gado edwen dore santa ye. Lobi wan. We no mako nanga wi egi krakti. So if you be she taki you abi krakti ete. Poti dat nama say. Focus tap a krakti fu masra den denis. Ko focus tap a krakti fu masra. Because a krakti dati e libi ete. A krakti de ete. Anokaba. Siti wazi na ikengi gado. Ade asrefi ete. Lobi wan. Make you grantani that you be. Poti you esi. Fu arki award to this. Disi nanga disi ni be wan pomu dok you to the mante. Ko de tranga tan in begi sabi dat ano nanga wi egi krakti mananga a krakti di be wiki masra Jesus fu dede. Na dati srefa wiki unutu. En dati o yepi wi fu psaden day. Make you grantangi dat you be arki en wotabu nanga begi. Disi be de mi pomu dok ti de mante. En ko abi wan bunde go moru fara wan bun wiki go moru fara. Gado lobi and we no mataki fu a lobi fu en. Lobi wan gado lobi en na en edwen giwi. Kobe. Thank you, Jesus. Gado make you grantangi fu a word fu today. Jesus na you abi a krakti fu ala krakti. Na you be wini dede. Na you de a wan gado papa di o chari with the doro fesi a papa. Na you na a wan you de a pasi. That true na ali and no one know de trauma no de na you want we can put we for throw and we sabi that if we put we for throw na you tapu masa you know some make we gonna shame and we sabi gado that the sansa you promise we ye glorious refina go grantani futte de mamante gado and me begi gado papa for blessing gi everyone sabes don e arki gado yepi unu that we sa lusu we srefi giu make a yeye tiri unu de dedis yepi we garo that we sa lusu we srefi giu that you wani kapsana we live in dedis yepi we garo that we sa pot we live garo papa na you an make you wani pasa lobi wan ko abuma boom blessing we go moro fara enanga disi me bar odi ete wan lazy. Blessing pastor, blessing everyone, blessing everyone, and go take one blessing wiki, go
moro fala nanga akrakti fu masa. Te you shitaki you no moro, gona you papa. Ade you papa ete en autan you papa. May God bless you.